Got breaking news and shit wala wala goro broad palpin kalengda kamen shibarar ka President Salva Kiir Mayadi and Shalada wala ka Kin Nasser goro broad palpin ka lengda kami jira min new ka channel men goro be subscribe ki be jala ki be share ka be no be jamat kan it ko ken kel no goro be mat kan it ko ken kel ka be subscribe no bana kulawa railer kama jojen go ci shibara wala kasal fakir mi yadit ka juba non men shibara wala kasal fakir bi yadit ca jagora en go je nasar goro ba kalwak ca lwak ya tan ko bi ren yala bi ka bi yor nasar ko ba kwan ba jinu re nasar non na me shibara ka kirma yar ko ca jatan ke je wal food program ko ba kwan ba jinu ka nasar ko nasar cha win bi shedak anon but men di ko la tan no mi jiram kel kan wara goro bi men lot ke bi je ngai ki cha bu kon ngai men bi to ken yam bi men ko dor ko bi jangai no malat ke un ya sel fakir me yadit men yam goro no bodore rawde nyo goro no pele no re kata ndong ke kana ga ja goro changa je no kor cha mi chi be goro ben no ba ka pele nyok no ko me yo chokwan che no jo benwar bi wako wa kwan no chang bat moto kia betel moto but em da long ne gor no ba beta kanasar kia be ne ka be no kanasar jo chine ke kanasar chokwan che ja tan go bu kwan men kanasar kwan me ken ben kanasar wonu ba yor pin ka tet kum kir ma yar no ka tet kum kir ma yar ata mene cha goro bu kwan jan be ben kanasar dong be jojo be wana na kanasar ko ba ta ba na gor ka kan ki ba tan ba le jikem ba kalar ko bi na kap re we kanasar na me cha tan ko ba lok ba jan kanasar no mi jira mi new questional chu je per we jen go subscribe ki bi jamar ne ko ko ken kel ko goro bi charo bi ja goro comment section wana mone bi janga je no me raje me tepel mi direde ka jan self kin mi yadit non betem di matano bi gar comment section non ka chu je per we jen no be notification bell bi je trying ko be ene video me cha las bi yo la ji go ti non bi atemal thank you